الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، يوم الجمعة الماضي بعد الصلاة وقع حدث أثر في كثيرا، فأود أن أحكيه هنا ليكون درسا لي أنا ولكم، وخاصة للإخوة الذين أسلموا جديدا، لأن ما نقول هنا ليس موجها إلى شخص واحد فقط ولا إلى أناس معينين دون غيرهم، فالكلام يبدأ بالإمام أولا قبل غيره. لذا نراه يقول: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. بعد الصلاة في الجمعة الماضية جاءتني امرأة عجوز فقالت: إمام، إن لي صرخة من القلب، إن لي صرخة من القلب إليك، وهي أن ابني من متابعيك يصلي وراءك في المسجد، هو مسلم ولكن أنا لست مسلما. إمام، إن ابني لا يدخل السرور في قلبي، ولا أراه ضاحكا إلا في الخارج مع الناس، وهو شديد معي إلى آخر ما قالت. لكن ما لفت انتباهي في كلامها وأثر في تأثيرا كبيرا هو أنها قالت: إنني أستمع إلى خطبك ووعظك وأسمع نصائحك، فكأن أولادنا لا يسمعونه ولا يطبقونه ولا يبلغونه. وقالت أيضا: أنا مسيحية كاثوليكية، ولكن أعترف أن ابني يصلي أكثر مني، لأنه 5 مرات في اليوم يقف أمام الله، حتى أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك. ولكن مع ذلك كيف يكون خشنا هكذا؟ ومما قالت أن تصرفات ابني لا يحبب إلي دينكم، وهذا الكلام قتلني. لقد كنت أشعر بالفضيحة أمام العجوز، وكنت أتمنى أنها جاءت لتسلم لأن ابنها حسن الخلق، لكن في النهاية قلت لها: سأكلم ولدك وإن شاء الله سيكون خيرا. فناديته وكلمته وقال: إني آسف جدا وسأعتذر إلى والدتي، وإن شاء الله لن أعود إلى مثلي. هذا الذي صدر من أخينا أعرف أنه يحدث كثيرا عند كثير منا، وخاصة الذين آباؤهم وأمهاتهم ليسوا مسلمين، وأيضا الذين يرون والديهم أنهم ليسوا على عقيدة صحيحة أو أنهم بدعيون. يا أخي في الله، مهما كان والداك فهما اللذان ولداك، أنت تراهما وسخين لكنهما قبلاك وربياك، في حين أن غيرهما يرمون أولادهم أو يقتلونهم. فيا عباد الله، لو لم يرد في دين الله عز وجل الأمر ببر الوالدين لكانت المروءة الإنسانية والفطرة البشرية داعية إلى البر بهما وموجبة ذلك لهما. قال الإمام الجوزي رحمه الله تعالى: غير خاف على عاقل لزوم حق المنعم، ولا منعم بعد الحق سبحانه على العبد كالوالدين. أيها الأحبة، إن من له أدنى علاقة بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحظ ذلك الكم الهائل من نصوص القرآن والسنة التي تحث على بر الوالدين
وتنهى عن عقوقهما. فكثيرا ما يقارن الله الأمر بطاعة الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما قال في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الاقتران ما يدل على تعظيم شأن الوالدين، ما يدل على تعظيم شأن بر الوالدين، بل كثيرا ما يوصي الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، كما في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. بل قارن الله عز وجل في كتابه الكريم شكر الوالدين بشكره، فقال عز وجل: اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل إن شريعتنا الإسلامية المباركة لا تهمل الإحسان إلى الوالدين ولو كانا كافرين، فضلا عن الوالدين العاصيين. ولقد حسن القرآن العظيم بأسلوب رائع بليغ على بر الوالدين وإن كانا مشركين، عسى أن تكون هذه المعاملة الطيبة سببا في هدايتهما. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وأما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على بر الوالدين فهو كثير. من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاها أن يأخذ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي الختام أيها المسلمون، نحن سفراء الله وسفراء دينه الإسلام، وكلنا دعاة إلى الله وإلى الإسلام. وفي يومنا هذا كل واحد يدعو إلى معبوده وإلى دينه، لكن النجاح سيكون لمن خلقه يتكلم أكثر من لسانه. لنكن طيبين لينين محسنين مع غيرنا، فسنراهم يدخلون في دين الله أفواجا دون أي إكراه. Louange à Allah, Seigneur des mondes, les mondes cachés et les mondes visibles. Louange à Allah, comme sa grandeur le mérite. Il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah, le très haut, le très puissant. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être. Et de celui-ci, il a créé son épouse. Et de ces deux-là, Allah a fait répandre sur la terre des hommes et des femmes. Craignez Allah au sujet duquel vous vous implorez les uns les autres. Craignez de rompre le lien du sang. Allah est parfaitement observateur sur nous tous. Fidèle serviteur d'Allah. Le vendredi passé, après la prière de Juma, il y a un fait qui s'est passé. Et ça m'a beaucoup affecté. J'aimerais partager ce fait-là ici pour que cela soit une leçon pour moi. Pour que cela me serve de leçon et à tout le monde. Mais précisément, nos frères qui viennent d'embrasser l'islam nouvellement. Car tout ce que nous disons ici, dans le sermon, les exhortations, les prescriptions, les prêches que nous faisons ici, ce n'est pas destiné, ce n'est pas adressé à une seule personne ou à des
personne, un groupe donné. Non. La parole, c'est pour nous tous, c'est adressé à nous tous, en commençant par l'imam lui-même. Les exhortations ici sont adressées d'abord à l'imam et à tout le monde ensuite. C'est pourquoi à chaque fois, nous entendons l'imam dire « Je vous exhorte, ainsi que ma modeste personne, à craindre Allah. » Le vendredi passé, après la prière, une maman est venue me voir. Elle me dit, imam, j'ai un cri de cœur. Il y a mon fils qui est l'un de tes fidèles. Il prie derrière toi. Mais mon enfant ne me donne pas la joie du cœur. Je ne vois mon enfant rire que dehors avec les autres. Mais avec moi, il ne rit pas. Il est très dur avec moi. Maman a dit beaucoup de choses. Mais ce qui a attiré mon attention, 3 choses. La première, la maman dit que je suis à côté de vous ici. Tout ce que vous dites là, j'entends. Les prêches de vendredi, les autres prêches. Quand vous prêchez, moi j'écoute, j'entends. Mais les prescriptions, les exhortations, les conseils que vous donnez, on dirait que nos enfants n'écoutent pas. Ils n'appliquent pas. Et elle a ajouté, ils ne transmettent pas. La deuxième chose, elle dit, imam, moi je suis une chrétienne catholique. Mais mon fils, il prie plus que moi. Parce qu'il prie 5 fois par jour. Moi-même, je ne peux pas faire ça. Il parle avec Dieu 5 fois par jour. Mais pourquoi il est dur comme ça? La troisième chose, elle me dit, le comportement de mon fils ne me donne pas l'amour de votre religion. Et c'est ce qui m'a tué. J'avais honte devant la maman. Moi, j'aurais aimé qu'elle vienne me dire, imam, aujourd'hui je viens pour embrasser l'islam. Parce que mon fils musulman là, il est tellement bon que je sais que c'est sa religion qui est vraie. Moi, c'est ce que je voulais. C'est la seule que je voulais que ça se passe. Mais au finish, j'ai dit à maman, j'ai compris, je vais appeler ton fils, je vais parler avec lui. Et je l'ai parlé, je l'ai appelé, j'ai causé avec lui. Il me dit, imam, je suis vraiment désolé. Moi-même aussi, j'ai honte. Je sais que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Je vais présenter mes excuses à maman et je te promets de ne plus y revenir. Si je raconte ça ici, ce n'est pas pour lui. Lui, il m'a déjà écouté. Il m'a déjà promis. Mais je raconte ça ici pour les autres. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de cas similaires. Il y a beaucoup de gens comme lui. Parmi nous, les musulmans. Parmi mes fidèles. Il y en a beaucoup comme ça. Surtout ceux que leurs parents ne sont pas musulmans. Et ils sont musulmans, les parents ne sont pas musulmans. Deuxièmement, il y en a qui sont musulmans, les parents sont musulmans, mais ils voient les parents mouchriques. Selon lui, les parents sont polythéistes. Akida des parents ne sont pas bonnes. Parmi nous, il y a des musulmans. Ils voient papa fait bid'a. C'est un innovateur. Ce qu'il fait là, c'est pas bon. Et à cause de ça, papa est mouchrik, papa fait bid'a. Lui, il n'obéit pas à papa. Il ne lui fait pas du bien. Il n'est pas doux envers lui. Il est dur. Il n'a pas de bon comportement envers les parents. Parce qu'ils sont polythéistes. Parce qu'ils font bid'a. Mon frère, ma soeur en Allah, quel que soit l'état de tes parents, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur religion, c'est eux qui t'ont mis au monde. Toi, tu les vois aujourd'hui, ils sont sales. Tu es dans la religion musulmane et ils ne sont pas musulmans, tu les vois sales. Toi, tu as Aqidah Sahiha, la bonne doctrine, et ils n'ont pas Aqidah Sahiha, tu les vois sales. Toi, tu suis la sunna et ils suivent la bid'a, tu les vois sales. Mais c'est eux qui t'ont mis au monde. Ils ont pris soin de toi, ils t'ont élevé au moment que d'autres tuent les enfants, d'autres jettent les enfants. C'est cela aujourd'hui, tu les vois sales comme ça. Et s'ils n'avaient pas eu pitié de toi, aujourd'hui, peut-être que tu n'allais pas connaître l'islam.
s'il n'avait pas eu pitié de toi, aujourd'hui, toi, tu n'allais pas être dans le bon côté et dans le mauvais côté. Fidèle serviteur d'Allah, même si il n'y avait pas dans le Coran, il n'y avait pas dans la religion musulmane des exhortations, des prescriptions qui nous amènent à respecter les parents, à leur faire du bien, le bon sens, l'intelligence humaine même doit amener l'homme à respecter les parents, à leur faire du bien. C'est ce que l'imam Al-Jawzi a dit. Tout homme sensé qui juge de sa faculté mentale sait que quand quelqu'un lui fait du bien, la grâce, il doit lui rendre l'appareil. Or, à part Allah, il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire la grâce plus que tes parents. Fidèle serviteur d'Allah, tout celui qui lit le Coran, et beaucoup de nos problèmes, beaucoup de musulmans aujourd'hui, on ne lit pas le Coran. Si c'est lui-même qui lit, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Beaucoup c'est comme ça. On ne lit pas le Coran, tu prends la mosquée tout de suite. Combien peut lire 10 sourates seulement? Ceux qui peuvent lire, qui ont mémorisé le Coran, combien connaissent le sens de ce qu'ils ont mémorisé? Ceux qui ont appris les sens, quels sont ceux qui méditent sur les sens, qui vont en profondeur, qui appliquent ce que le Coran dit? Voici le problème de beaucoup d'entre nous. Sinon, celui qui lit le Coran, il comprend les sens, il médite, il saura très bien que beaucoup de fois, beaucoup de parties dans le Coran, Allah nous exhorte à respecter les parents, à leur faire du bien. Dans le Coran, Allah a lié son adoration à l'obéissance des parents, à la bienfaisance envers les parents. Allah nous dit dans le Coran, adorez Allah et ne lui associez rien et faites la bienfaisance envers les parents. Un autre verset, Allah a décrété de ne pas adorer que Allah lui seul et de faire du bien aux parents. Et même dans le Coran, Allah nous dit que celui qui ne remercie pas ses parents, il ne peut pas remercier Allah. Parce qu'Allah dit wa anishkur li wa li walidayk. Remercie-moi Allah et tes parents. Vers moi votre retour. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèle serviteur d'Allah, notre belle religion, la religion d'Allah, l'islam, n'a pas négligé le respect des parents, la bienfaisance envers les parents, même s'ils ne sont pas musulmans. À plus forte raison, ils sont musulmans, mais ils font le péché. Regardez comment Allah, dans le Coran, nous a exhortés à respecter les parents, même si ils sont polythéistes, ils sont mouchriques. Et une manière très belle dans l'expression. Allah dit wa in jahadaka. Même si tes parents te forcent à la antushrika bi, ma laysa laka bi ilm, ils te forcent d'associer quelque chose à moi, Allah, c'est-à-dire de faire la religion, de faire l'associationnisme. Ne les obéis pas seulement. Mais, malgré cela, malgré qu'ils cherchent que tu rentres dans la religion, ils te forcent même. Malgré ça, reste avec eux. Fais-les du bien. C'est ce qu'Allah nous a dit. Allah ne nous a pas dit de les fuir. Allah ne nous a pas dit de les voir en saleté. Allah ne nous a pas dit d'être dur. Il dit d'être bien envers eux. Malgré tes forces à devenir polythéiste. Et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plein de hadiths qui nous exhortent en ce sens. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte
que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. C'est lui qui a eu la chance de voir ses deux parents. Ils ont vieilli à côté de lui et celui-là n'a pas pu avoir accès au paradis. Celui-là a vraiment perdu. Sans distinction de leur religion. Ils sont musulmans, ils ne sont pas musulmans, il n'y a pas ça dedans. Tant que c'est tes parents, fais-les du bien en sorte que ça t'amène dans le paradis. Si tu n'as pas fait cela, wallah, il t'a perdu. Un autre hadith du prophète, rapporté toujours par Abu Hurairah radiallahu anhu. Le prophète dit, un enfant ne pourra jamais faire quelque chose pour compenser le faute de ses parents. À moins qu'il part trouver son parent, son père ou sa mère, esclave quelque part là-bas. Il l'achète, il l'affranchit. Ça c'est peut-être même. Quelqu'un est venu se plaindre auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon papa veut prendre mon argent. Le prophète dit, toi, ton argent c'est pour ton papa. Un autre hadith encore, rapporté toujours par Abu Hurairah. Quelqu'un est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les humains, à qui est-ce que je dois faire la bienfaisance en premier lieu? Le prophète dit ta mère. Il dit qui d'autre après? Le prophète dit ta mère. Qui d'autre après? Ta mère. Qui d'autre après? Ton père. Pour terminer, chers frères musulmans, nous sommes tous des ambassadeurs d'Allah. Nous sommes tous les ambassadeurs de la religion d'Allah, l'islam. Nous sommes tous des prédicateurs. Les prédicateurs appellent les gens vers Allah, appellent les gens vers la religion musulmane. Et aujourd'hui, le monde que nous vivons, tout le monde appelle les gens vers sa religion, vers sa divinité. Tout le monde. Quand ils sont nets, tu vas voir, chacun est prédicateur. Musulman ou non musulman. Mais en réalité, celui qui va gagner la bataille, celui qui va gagner la guerre, c'est celui que son comportement parle plus que sa langue. Wallahi. Sur le terrain, on fait des débats, musulmans, non musulmans, débat. Tout le monde est prédicateur aujourd'hui, tout le monde appelle les gens vers sa religion. Mais wallahi, celui qui va gagner, c'est celui que son comportement parle plus que sa langue. C'est pas avoir la parole, la bonne parole, la douce parole, tu parles bien, tu as des preuves. Non, non, non. Quand tu parles à un homme sensé, son oreille te coûte certes, mais son intelligence, son fort intérieur, regarde ton comportement toi. La religion de Dieu, là, c'est une responsabilité pour nous tous. Si nous sommes bons, notre comportement est bon, et ça attire les gens vers la religion, wallah, on a gagné. Mais si nous sommes la cause pour chasser les gens de la religion d'Allah, demain on va répondre de ça devant Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alhamdulillah, tandobe alay, d'enfin bela jani tigi. Tandobe alay na fa kakangane aka bunya nyami. C'était d'abord fo ala kele masa korotani masa belebele. Mais shira ka fo tigi worete ma fo ala akile ni dinyo taala. Ka shira ka fo tigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka joni aka chideni. Ala manne makala ka baraka ka kishike ni na dum banka. Ana sumo ana jenyo ani mo no labato fo ta sal kiram. Aw mo ay sra ala nye masam yaw dan ka bon nin kele pela. Ka tlan ka nin kele pe fu nyon dan ka bo ayrela. Ka tlan ka chama ni musu chama yele ka bo no flala. Ay sra ala nye masami na be nyon dari na toy. Ay sra sinji nye akana sinji tike. Aya lon ka fo masami ma wuli akela kroshi baye awkan. Ala ka jom juma temeni seli kofe ko do kela kom ay no bon na ko sebe o ko so na lajini ka ko illa kaliya aka ken nere ma waladay ka ke aw ma waladay nga krengre yangolo ma am balima min duna islam ala qur'ay sabu kuma min be foyan kutubala ame wajulu min ke anya shinte mo kele be ma anya shinte jama ko krengre ma abe talike belila o ko so ni mam be kuma aba fo usikum wa nafsi bi taqwallah me aw ladi kanyere kun ladi ni ala insani kuma ko kuma rebe damne imam yere la folo juma tamini seli ko fe musoba don nana nyi ako imam nana kan dama kashi yero nde abe seli ikam sirla islamali
ngan nte nusaja ate nusaja do nyuskuna nde islamay nete islamay nga nden ninga yabe yelela kene mali note sokono ate yelen ni akak bele ko saban ni ay kuma chama fo nga ay kuma min fo mi nere hakli sama kuma sabar afolo folo ako imam yi min fo la be kudwa min kala ebe wajiru min kema be mena akoro ko mo ban sidala yan ami kudwa min kala mo ban la mena wu silamaw tɛ mɔgɔ la mɛna ko ima ye min fɔ n b'a bɛɛ mɛn i ka ladilikanw b'a mɛn mais a kɛra ko an ka denw kuma min bɛ fatu dɔgɔtɔrɔ la u t'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o yɛrɛ t'a lase mɔgɔ wɛrɛ ma a yɛrɛ ko ten silama tɛ ko o t'i ka ladilikan i ka wadilikan o t'a lase mɔgɔ wɛrɛ ma a ye fɛn filanan min fɔ a ko ne ye chrétien de catholique n ka n den bɛ seli ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan parce que a bɛ seli siɲɛ 5 tile kɔnɔ a bɛ kuma ni ala ye siɲɛ 5 tile kɔnɔ ka munna k'a ko ka gɛlɛ ten munna a tɛ n bonya a sabanan a ko n den bɛ ko min kɛ ten a jogo a t'a ka diinɛ in kanu don ne la nin yɔrɔ nin ka ne yɛrɛ faga a yɛrɛ y'a bɔ a da la ko n den b'a kɛ ɲani a t'a ka diinɛ kanu don ne la ne maloya ni sigini ye musokɔrɔba ɲakɔrɔ n maloyala le fɛn min tun ka di ne ye musokɔrɔba le k'a na o k'a fɔ ne bɛ fɛ ka don a ka diinɛ la ko sabu n den kɛra silamɛ ye a ɲana kojugu ni le tun ka di ne ye mais kana fɔ n den ye silamɛ ye a jogo man ɲi ni ka ne lamalo nka kuma laban na n ko musokɔrɔba ma n bɛna kuma i den fɛ n ye den wele ka kuma fɛ den ko imam ne yɛrɛ nimisa ni n ka ko min kɛ a ma ɲɛ n bɛna yafa dali n ba fɛ n'ala sɔnna an tɛna segin ka ɲɔgɔnna kɛ kuma in fɔ kun yan ni kamelen a ɲɔgɔn caman de b'an fɛ an caman bɛ yan ten an n'an bangebagaw an tɛ ɲuman kɛ ka taga an bangebagaw yɔrɔ surtout minnu bangebagaw tɛ silamɛ ye surtout minnu bangebaga bɛ silamɛ ye nka filangafo la walama an yɛrɛ ko filangafo le u ka diinɛ kɛcogoya an k'o ma ko filangafo ko musiriku le silamɛw le mais u bɛ diinɛ kɛ cogoya min an ko musiriku le walama bid'amɔgɔw le o kosɔn an tɛ ɲuman kɛ ka taga o ma kuma bɛ fɔla ka di an bɛɛ le ma balimacɛ i bangebaga kɛra cogo cogo o bɛ silamɛ ye o tɛ silamɛ ye o ka akida ka ɲi o ka akida man ɲi o bid'amɔgɔw le o sunamɔgɔw le olu le k'i bange balimacɛ i bangebagaw o nɔgɔnin de ko cogo cogo o kɔsɔnni de cogo cogo olu le k'i bange i bɛ diinɛ min kan bi i bɛ tagabolo min kan bi i bɛ akida ɲuman min kan bi i bɛ sunna min kan bi n'o to ko t'i bange i tun bɛna o sɔrɔ wa tuma min na o k'i lamɔ i denmisɛnninma fitinin n ko dɔw tun b'o ta fagala le dɔw taara o ta fili le olu m'i fili o m'i faga k'i lamɔ bi dɔrɔn o tɛ silamɛ ye walama a tɛ tagabolo kelen kan a tɛ akida kelen kan o bɛ bid'amɔgɔ ye o dɔrɔn kosɔn i yɛrɛ tɛ se k'aw ye o ɲugu b'i la k'ile bɛ silamɛ ɲuman le wallahi hali ni kuranna kɔnɔ hali ni silamɛya tun ma an lasu ka taga bangebagaw labatoli ma ka ɲuman kɛ ka taa bangebagaw ma hakili ɲuman tigi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kan ka ɲɛ i bangebagaw ye a kɛra diinɛ kan a kɛra tagabolo kan i bɛ ɲa n'a ye k'a nɔgɔya a kɔrɔ ka i ɲɛkɔrɔ diya k'i timinadiya n'a ye hakilima bɛɛ k'o lɔn diinɛ ko t'ale la tagabolo ko t'ale la akida ko t'ale la sunna ko t'ale la hakilima bɛɛ bɛ nin dɔn i ma Imam Jawzi ko ten a ko hakilima bɛɛ b'a lɔn ko ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye i kan ka ɲuman sigi ka sɔrɔ ka bɔ ala la mɔgɔ tɛ yen min bɛna ɲuman k'i ye ka tɛmɛ bangebagaw kan min kosɔn i bɛ balo la minnu ka ɲɛnamaya d'i ma n'an ka kuranna filɛ tuma caman mɔgɔ min bɛ kuranna kalan kuranna kalanba ka dɔgɔ cɛ la caman yɛrɛ tɛ se ka kuranna kalan ni k'an ta misiri kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka sura 10 kalan mɔgɔ joli de ɔhɔn min yɛrɛ bɛ se ka kalan n'o k'a durusi o b'a kɔrɔ lɔn wa min ka kalan k'a durusi
n'o b'a kɔrɔ lɔn yala o bɛ tagasi n'a kɔrɔ ye k'a kɔrɔ waliɲa wa ka baara kɛ n'a ye wa an ka problème caman bɛ yen kuranɛ b'an bolo man tɛ baara kɛ n'a ye an yɛrɛ t'a lɔn an t'a kalan tuma bɛɛ kuranɛ bɛna bila misiri kɔnɔ kuranɛ bɛna ka bila misiri kɔnɔ man t'a kalan o de b'an ka problème n'o tɛ mɔgɔ min bɛ kuranɛ kalan ka taga sini kuranɛ kuma i b'a ye k'a fɔ ala k'an lasu yɔrɔ caman k'an ye ɲɛ an bangebagaw ye silamɛ i n'a fɔ siladan dinako t'a la mais kuranɛ kɔnɔ ala ko wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an ay ala bato a kelen pe a kana foyi fara kan wa bil walidayni ihsana ay ɲuman ka taa bangebaga ma kuranɛ aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ala y'a latigɛ k'a fardaya k'a jagoya ko a kana batu kɛ ma fɔ ale ala kelen a ye ɲuman ka taa bangebaga fila ma kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala k'a yira ko ne ala barakali ani bangebaga barakali fila kan ka nɔrɔ ɲɔgɔn na a ko ani shkurli wali walidayk i ka ne ala barakala k'i bangebagaw barakala a ka fila nɔrɔ ɲɔgɔn na balima silamɛw an ka silamɛya diinɛ nin a b'an lasule an ye ɲan bangebagaw ma hali ni kafiriw le hali ni silamɛw tɛ kuma tɛ silamɛ ala ko ta i bangebaga ye silamɛ le ma a bɛ ala ko ta le kɛ kuma tɛ ale yɛrɛ ma a kafiri a ko i bɛ ɲan ma kuma tɛ a silamɛ ala ko ta la kuma tɛ a mushriku ala ko yɛrɛ de fɔ tuma dɔ la anw tɛ taabolo kelen dɔn le kan ne bɛ yan n bangebaga bɛ yan silamɛ le ma a bɛ yan fɛ yɔrɔ min na o dɔrɔn kɔsɔn n bɛ tigɛ ka bɔ a la o dɔrɔn kɔsɔn n tɛ ɲɛ a ye o dɔrɔn kɔsɔn n bɛ ɲɛ kuma kɔrɔ o dɔrɔn kɔsɔn n bɛ ɲugu a la an b'a fɔ o dɔrɔn kɔsɔn parce que ale de k'i bange balima silamɛw a filɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ i bangebaga silamɛdan ala ko ye ɲɛna ye cogoya min a ko wa in jahadaka i bangebaga fila y'i jagoyali o min to k'i ta kɛ dɛ o b'i jagoyala yɛrɛ le ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm ko ye dɔ le fara ala kan jagoya ka domini tigɛla k'i gbɛn ka fɛn bɛɛ kɛlɛ ko f'u ye dɔ le fara ala kan ala ko di fala tuti'uhuma kana labato fakat dɔrɔn nka a ko i ye o jɛɲɔgɔnya ka sigi n'o ye ni ɲuman kɛli ye malgré o b'i jagoyala k'i y'o tan kɛ a ko i kana tigɛ ka bɔ o la kɛ n'o ye tuma bɛɛ ɲuman kɛ ka taga o ma an dun bɛ mun de kɛra bi ala kɛra ka sunna ala kɛra ka hadisa fani ye bangebaga ladonna hadisa fɔlɔfɔlɔ min ka bɔ abu hurayra ma ala ka jɛma ma ala kɛra ko ne ma kisiba ma mɔgɔ bɔnɛna mɔgɔ min ka bangebaga fila sɔrɔ fo kɔrɔbayara n'a ye ale ma se ka don alijinɛ na n'a bangebagaw sababu ye silamɛw le wa silamɛw tɛ wa ele ka ɲumanya min bɛna kɛ o ye olu bɛna kɛ sababu ye k'i don alijinɛ la olu ka silamɛya n'u ka silamɛdan tɛ foyi ye ale la ele ka ɲɛni dɛ o de bɛ filɛ la hadisa wɛrɛ kɔnɔ tuguni ala kira ko alayhi salatu wasalam den si tɛna se ka fɛn kɛ ka bangebagaw sara o ye hɛrɛ min ka ye o ye sɛgɛn min ka ye fo n'a sɔrɔ a taara bangebagaw sɔrɔ jɔnya la k'o san k'o kana hɔrɔn o yɛrɛ de bɛ surunya la dɔɔnin dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ hadisa wɛrɛ dɔ nana ala kira fɛ alayhi salatu wasalam a ko kira n falen bɛ fɛ ka n ka wari ta ala kira ko i le yɛrɛ ni i ka nafolo b'i fa tali hadisa laban dɔ nana ala kira fɛ alayhi salatu wasalam a ko ala kira mɔgɔ jumɛn de bɛ ni n kan ka ɲuman k'a ye fɔlɔ ala kira ko i ba a ko kɔfɛ jɔn i ba o kɔfɛ jɔn i ba o kɔfɛ jɔn i fa balima silamɛw an bɛ kuma laban ni min ye anw silamɛw an bɛɛ lajɛlen an bɛ ala ka ambassadeur ye an bɛ ala ka diinɛ silamɛya ambassadeur ye an bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ welela ye ka taa ala ma imamu ni karamɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ de kan ka mɔgɔ wele ka taa ala ma bɛɛ de kan ka mɔgɔ wele ka taga silamɛya ma an yɛrɛ ka bi tile na de bɛɛ bɛ mɔgɔ welela ka taa ka diinɛ le ma silamɛw o silamɛdanw o hali bolibatulaw bɛɛ bɛ mɔgɔ welela ka taa ka diinɛ le ma bɛɛ bɛ mɔgɔ welela ka taa ka batufɛn le ma mais wallahi mɔgɔ min bɛna gagner mɔgɔ min bɛna se bɛɛ kɔrɔ o le min jogo bɛ kuma ka tɛmɛ a nɛn kan i da ka di dalilu b'i bolo i bɛ se kuma na i bɛ se ka mɔgɔ convaincre o tɛ n'i bɛ kuma ni mɔgɔ ye tuma min na toro b'i lamɛnna a kɔnɔna b'i jogo filɛ la est ce que karisa yɛrɛ bɛ min fɔ la karisa yɛrɛ ka ɲi wa kosɔn bi kɛlɛ min bɛ dunuya kɔnɔ bɛɛ bɛ fɛ mɔgɔ bɛ don ale ka diinɛ la min bɛna gagner min jogo ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan i ya dalilu ka ɲi mais i jogo man ɲi mɔgɔ tɛna tugu i kɔ n'o tugila kɔ tile fila bɛna bɔ i kɔ ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه
وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة وحي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Non, donc, alhamdoulilah, nous avons 3 personnes qui veulent embrasser l'islam, 2 frères et une sœur qui est avec les mamans. Donc, vous répétez après moi. La maman aussi en haut, les mamans, vous l'aidez à prononcer. Vous répétez après moi. Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Ilaha. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vous répétez maintenant en français. J'atteste, je témoigne qu'il n'y a de Dieu à part Allah. À part Allah, il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son messager et son serviteur. Voilà, prenez place. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Avant que Bamba ne donne les informations, nous avons besoin des ciments pour les travaux de la mosquée. Nous demandons fils Abillah, fidèle musulman. Nous avons un frère qui nous avait promis 2 tonnes de ciment. Alhamdulillah, les ciments sont arrivés. Qu'Allah lui donne les récompenses. Et pour aussi qui, pendant ces jours, on fait de l'aide. Alhamdulillah, on m'a coupé ciment là, mais de minas la mort fait, Misri Barala. En balma d'autres, on a eu dîner, tonne fly, alhamdulillah, tonne fly, Allah sarahera. Ni balma chamaye, sikoke, Allah baisse sarahera. Solo la rasul. Pas d'information, alhamdulillah.